Ipinipit. 10 seconds. Pull up jumper is good para Luther. Ada yang tahu good. Okay, foul number 18. First one. Okay. Wah. Nakawit ng mga tao. Good. Di ba? Nakapagin. Dahil. Wala kang pangano. Kada lang. Bigyan tayo. 16-15. Lopez. Bigitan mo! Lopez. Iniwan. Enough. Halfway through. Number 14. Lopez. Pinigyan pa. Tubol. Mana? Bigay kay Mahato. Dapat dito 15 seconds. Kadora. Bigay kay Boston sa malaki tubol para kay Boston. Ang ating score. Ito na babawi. Aguirre. 1-2 points. Oy, 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 oy. Presentasyon. Dikit-dikit ang labanan. Sino kaya? Sino kaya magkakamali? Ayun. Gandang depensa. 10 seconds. Nako, iwi ka go. Hi! Uy! Ang ganda naman doon. Parang sa ating nagsimula yun. Guys, Devina. Devina. Hige, Ipon, Sotula. Pinakalaw yun ang nababatay yun sila bilang. Nakakita na rin. Rohana. Tira! Tama ka mo. Satu lang. Lopez. Makoy. Makoy. Yun. Pinaluko. Amang. Makoy. Peter is good. Nalulunok yung pito eh. Douglas. Javier. Very good. Nakuha. Adlo! Kabila! Romulo bigay kay Manata. Yes, you're back. Move on. Sige, pagkaw sila yung depensa natin dito kasi mabawa. Sige, sige na sila! Respect sa ating score. All 26 ang double tayo. All 26. Yun. Bilis. Okay. Wala siyang kuha ng bola eh. 5 seconds. Lopez sa sala. Pinantaan. Oh, pasok. All. One out of two. Basa. Sot, kuha bola, Sot! 10 seconds. Manada. Magdato. Pasok. Dibit. Salay. Wala ba rin? Nakuha ni Manada. Yun. Dalawa. Kuha na, Sot! Kuha na! Dikitan mo lang yan! Dikitan mo lang! Number 19. Hello! Salvador Andres. Pero is good. Nakadali rin. Nanggigil sa kanina rin. Parang nagkatanggal ang number. Sot yung 19! Sot! Baga. Wala. Ayun na! Turo pa Salvador. Dati magkatalo rin sa kanya. Magwang. Dito mo. Lopez. There's a whistle. Foul number 53.
15. Ay Lopez. May ulo mo ba? Boseng, pulang, Boseng, korek. Ada Jerman, Langsing Ulung, Bogor. Nakuha ang presentation ng Kapos. Nakuha ulit. 4-0-3. Motor talaga. Lopez, Sigaray, Alikaway, Point guard. Alikaway. Ito na, Salvador. Sige, di mana ba? Foul. Counted. Naman pala, 2 point na basket. Second FIFA. 3-point play para kay Mana. Lamang. Okay lang yan. Lapit. Oy! Si Minute. Pangalawang pagkawa naman. Si Rebound by Medina. Oy! Wala tayong hulog eh. Dikit. Yan, wala na. Oy, travel. Oy, pabayaan mo! Oy! Diretso. Ito na, agad na. Panis ka, Lopez! Iye! Wala na, pagod na yan! Lopez. 40, number 21. Extra passes, good. Tao. Wala na. 2 minutes, ilang position lang yan? Baba kayo, baba. 90! Dikit. Iiwan na yan. Okay! Asa? Okay! Bil yung kanina. Dalawa lang. Marami lang Dalawa smile. ako eh. Tarbal mo. Okay. Alam mo nung uli na nalaro, yun ang pumutok dito. Siguro 5-3. 1 out of 2. Era, Koy, baba na, Koy. Okay! Sayang. Koy, baba, Koy. Babay, Koy. Okay! Same ball. Lopez. Pull-up, jumper. Yun! Pasok pa eh. Likod ah! Foul! Baba. Ayun, Ay, Sayang yun. Okay lang. Patayon! Oh! Okay! Pasok mo isa. Manabot ba yan? Tapos ko na yan. Manabot yan eh. Malapit ka. Ibalik mo sa akin. Pasok mo pa. 2-4-2 by Gets the foul. Gumantuman yan eh. Tarbal yan. Wala pa yung penalty? Eh. Okay, oh. Tawid. Foul, ref. And to shoot. Boseng. Hoy!
Pela. Okay, penalty eh. Albeso, wag ka manakit. Parturan tres. Huwag mo na ipasok, nangihina na sila. Last 30 seconds to play. 2-4-3. Okay, okay. Ay, 19 na, 19. Nice. Okay. Bola, kita oh. 17 seconds. 17, wala na. 19. Oy, 19 na. Oh, may ball pa tayo dalawa. Chanoy, hayaan mo na yan. Chanoy, hayaan mo na si Albeso. Wala. Oy. Wala. Okay. Okay. Wag. 15 seconds. Wag. Tira mo na. Wag. Okay na yan. Looks like it. This is it. Okay, ayun na. Shoutout kay Dudes. Nag-vlog ka na panalo.